how would you describe what is Gendang Raya? Gendang Raya tu kena ke Iban tu tadi ngangau ke orang ke tahu nulung sedaya. Tahu nulung sedaya. Kadang-kadang kau bakal guna sedaya. Gendang Raya tu bawa ya kita Iban, siti jenis gena tahu dokumen kita ritual. Kena ngangau ke petara, lah baju ke Iban dan mu cara bukai ni petara. Tik maya kita kok minta tolong selak lebih maya kita niri ke gawai di benua tu. Contohnya bakal gawai Goyantu, gawai Maliumai. Jadi nyok berguna ke orang ke langit din, orang ke pengalibau, nurun kita nyelek kita ngangau ngenak gendang raya. Banyak udah janji, udah semaya ngaurannya. Nanti ngangau ke gendang, sedaya oleh datai. Nulung manusia ke bakal kita itu. Real human being or humankind. Dalam Gendang Raya tu, kita kena sekurang-kurangnya Tawak kebesar duiti, benai 3, tahu kedua. Turun kedemu 3. semuanya kemarin gong tapi ya bawa dah bagi bisi gong ketawa, gong berbendai biasanya nah. Tawa tu seolah-olah berkonti dalam instrumen moden itu berkerti recommend bass. Ia besar bunyi, besar gamal. Tapi sama dengan ritme lah. Okey, jadi aku tu kau nunjuk ke cara-cara bermain siti-siti alat dalam Gendang Raya. Kita itu mengenal yang lengkap, 5 itik jenis, 3 berbendai dengan 2 ketawa. Jadi keterubah tu berbendai ke main nande. Jadi tu kena main rentak. Semua tidak mengikut rentak tempo dalam bahasa Inggeris. Jadi dia main bunyi tu. So pengaju gendang bukai lagi berpandu ke tu penting. Okay. Jadi kedua tu kumai kita ngawal satu. Tahu disebut kita ia counter ia ke nande tadi ya. Ngawal satu. Kena ambil ke lunak gitu bunyi. Dia main bunyi tu. Jadi ketiga tu kumai kita ngawal 2. Jarang bermain ngawal 2 kup situ. Tidak cukup tubuh tu boleh. Jadi dia ngasuh yang lemak gitu bunyi, dia main bunyi tu. Okey, main bunyi ada ngawal 2. 2 gig tawak na tawak sebarang dah tawak ke besar mengiban. Dia met itu nya kena gendang ajat ke kena bukai itu ndai kena khas kena Gendang Raya. Ya satu yang bunyi itu nah. Okey, tu tawak 1, tawak 2 sama bunyi nyok tiun nah. Tetapi ia bersawut-sawut dengan tawak 1. Sama sebaka bunyi. Tu main dulu, tu main dudi sama rentak bunyi nyok 3. So, lebih kurang kenyok. Jadi saya main serentak sekali, nyok lalu jadi music Gendang Raya. Ya main ke sekali. Aku ndak nemu lah tak nemu ni main rubah-rubah ngagak Gendang Raya tu. Cuma ndak nemu kati ke hari ni penatai tiun nya de gagak tu. Ndak nemu siapa rubah-rubah ngagak tiun Gendang Raya tu sebab. Ujin Gendang Raya tu ketemu aku, I may be wrong. Dajar orang Panggau, dajar orang Gelung, ngage bangsa Iban. Ngangau ke orang tua mati, ngangau ke spirit, ngangau ngagai kita ke agi hidup. Wak kesedak nulung nyukung kita.
kenok kami nengau, kenok kami ngangau, kenok kami madah, kenok kami nunggah. Nyalai kami sedio ke piring, sedio ke diang, sedio ke pengenan, sedio penyaran, laban sedio di kucing tadi. Bisik datai bok rumah sedio manco kami ditu. Nyalai nyok kami ngan ke piring, ngan ke diang, ngan ke pengenan, ngan ke tuan, ngan ke tua, ngan ke rak. Nyalai sedio tu tadi kok ngadu kok ngintu pengawak lama tadi kok ngidup ke pengawak kami ketuk tadi culture kami ban tu tadi. Ia ndak boleh dimain sebarang, ndak boleh tak dimainan senekati. Gendang tabuh tu, ia boleh dimainan bila-bila masa. Nadai pengawak pun boleh main semua. Jadi gendang raya tu, cik nuan kau main, nuan mesti ngayan ke piring. So, nyok laban nyok ndau dah turun temurun, ndau dah adat kita, ndau dah mesti nyok ngayan ke piring, baru ndau boleh ngerja tem mesti nyok. Jadi orang tadi, kita nak miring, tu bok pengarap kita asal kita tu bok. Nuan bergendang, nuan madah kena datai, nuan ada piring, kita merusak kita. Salah bakoh kita nuan manggil orang datai, dan tanda itu dayan ke nuan. Orang tak mati, manggil nuan. Namong bukuan manggil orang, dan nyok tanda dia berjaku. Nade nyedia ku tai ndok dan jauh kita ndok semua lah. Kenyok kerti asal import piring tu tadi. Ya, miring tu tadi offering. Kita tu tadi nunduk ke tengok. Nanti tengok nginu kita miring mau pengarap iban sidak yang dak nginu. Do you see Genang Raya a lot nowadays? Ndak terlalu mewah. Lepas kita dia tu kurang pegawai. Piset lagi pegawai, piset lagi kita nengok Gendang Raya. Kalau dulu sebab gawai umai, gawai batu, gawai hantu, macam-macam gawai kita tadi kita nengok Gendang Raya. Nanti menyok suah dia tu tanya ke jarang, siti ke buah jarang dia tu laban dia gawai ke memelu ke Gendang Rayanya, mayuh nan ada di kerja kita lagi laban ke nyodah masuk Kristian nyo di urang ngai nyo namanya kira ke nyo bercanggah makot sidak sekedok. Gendang Raya, scene 5, take 1. Hi, I'm Father Galvin Richard Ngumbang. I am from the Cathedral of St. Joseph Kuching. I am an Iban myself, transferred here to the Cathedral of St. Joseph from the year 2000 until now. Miryang itself is a religious practice, and therefore, whatever is contrary to the Catholic Church is not allowed. We are not worshipping them. Kita yang tadi kau berpangan ngosedok ya, berpangan arti yang tadi try to be friendly, ndak mengusuh ngosedok ya. Wak kita ndak sakit, wak kita ndak tusahnya kuno kita ngagak piring. The Miryang ceremony for the Ibans, it is not compatible or not allowed to be done in the Catholic Church. We have in the book of Exodus chapter 20 verse 3, you shall not have other gods other than God himself. Tang piring tu tahu dua bangsa. Piring tu tadi nanti orang Kristen tahu miring tu sidak ya kau. Laban miring tu tadi sidak ya beri piring kena sidak ya berbasa ke petara. Berbasa ke petara tadi. Kena sidak ya nyembah petara, pan tahu kau piring tu tadi. Ke aku labak aku terbak miring. Ke aku miring ke nadai ko miring ko buka. Itu aku miring ke petara. Aku petara ke datas dian. Petara ke dekarap ke orang Islam. Petara ke dekarap ke orang Kristen. God. Ini kok aku tadi. Ibans people are God-fearing people. Memang nak Kristen tadi ndak nu. Tapi aku tu ndak Kristen. Sidak yang memang aku tu non-God-fearing people person. Salahnya. Yang salah. It is a wholesome, you cannot separate the intention and the action. It has to be together. The fact that you are there with the Miryang itself
that you are participating in that cultic worship. So, where do you stand? So is it possible maybe in the future Gendang Raya be done without the meriam? Just save the Gendang Raya part and just leave the meriam part. Is that okay? Is that acceptable for you in your opinion? Aku buat market nyawat ndak tu tak berani nguji ko. As long as you're sincere in it. Bukan kena nak nindas orang, bukan kena nak ngelesai ke orang kaki ingat kena. It's okay to me. Lebagi banyak orang Arab ke pengok kita kelamaan tadi. Tak ada roda berani nguji lah ya mestinya nyak gendang ni ibuhnya dia ke piring ni ibuhnya. Jadi nyak nemu siapa radu di hari lah engkau tanya uliah uji kena tahu ke uji ke nanti tak semua yang nak tahu ni bohongan ke piring nyamai ke ngajaran biak tu dari rebak baru lah. So ndak tu tak berani nyawat ke buat maksudnya soalan maksudnya. Without meriam. Is it something that can be done or is it Laban possible or is it advisable? is depending. Nanti nuan tadi bawa rumah, kira ke bawa rumah langit tu. Semua orang dia Christian, semua sedok yang ada takut kena. Tahu sedok ya, Gendang Raya ndak meriam. Nanti sedok ya bisi orangnya ngai tu tanya tadi. Bisi orang bisi takut half-hearted semua ketemu. Sedok ya mesti bisi meriam. Nanti ya nuan ndak meriam tadi. Macam aku ke guna ke meriam. Nanti semua kita ndak guna ko nadai kita Arab Gendang Raya tadi. Oh, you can tahu je. For me, being a Christian, I have no problem of having Gendang Raya played by a cultural performance, perhaps. Yeah, for especially when we want to preserve the music itself. Yeah, just imagine we cannot wipe away the wealth of our Iban culture. In the Christian context, it is not a problem at all. So in your opinion, this is totally just your opinion, you would consider a Gendang Raya ritual to be incomplete if it's without meriam? Ya, ya. 4 5 6 7 Nyalai ndok kulsi, ngali ari, ndok parai, ngali lemai, ndok pambu, nyebut pangkat ibu, ndok kenyayo, nyebut pangkat tua. Jadi bisik Rita Siti nadai manu tertangkap babi biau baru nak apa nanti tu jual sebut dia tak luput lah dah tolong dia. Bisi sekali bawa rumah orang ke kami. Orang nikik ke kami, nikik ke balau kami. Bisi balau orang perintah kali balau kami. Tidak endak meriam cukup endak semua kali. Mati lu ia ke miau ke mana yang boleh mati. Ya, miau ke kami. Nalanya kena namun by coincidence ke apa ke tayap jadi tapi mesti jadi dah. Siku orang sebut ngena itiat berkenyak ni. Yo kimiau tu ya. Apa yang datang rumah tujuh sebut dah. Tak luput dia. Mana lain dah aku tengok. Nè, đây cho đi. Room bao nhiêu dia dia guna dia na. Either a whole longhouse or a whole community in a certain area, would you still consider them as Iban if they do not practice Gendang Raya? They are Iban but not full Iban. Because they don't know Iban culture.
A tradition and custom, it will die a natural death later on as the world changes. So, bukan untuk kemudian berkenal lah. Sudah nak manyo dah ada di kerja kita lagi. Kita nak bumai, nak gawai mulai umai, habis. Kita nanti bakal itu gawai itu, the festival of the spirit of the dead. Udahnya manyo macam-macam gawai bukai tadi, not percaya lagi. Lepas nitiah ke peniau kita ke datuk lah. Peniau datuk nyungai jadi ngerjaannya gitu. Tang agi tu kita yang hidup kena as a tradition, as a culture, as an identity, our Iban identity. Jam kedai tu, undang ada dajar bawa kebanyakan sekolah lebih buat Sarawak, kita buat Sarawak itu. Ndak mayu sekolah ke bisi opo music ni. Ia memerlukan guru music yang berkelayakan yang ke bisi berkelayakan buat bidang music. Should we continue practicing Gendang Raya, and how do you think it should be done? I think Gendang Raya, as long as Longhouse is maintained, Gendang Raya can be maintained. But kalau kita ada dia udah Kuching, dia udah Cebu semua, we live in the town, it's quite difficult to do it. Sebab kita nak bergulai mayu. Ndak lah nyo every house yang tadi Gendang Raya mau makan lihat kayaknya. Gendang Raya should be preserved, for the benefit of our generations to come. Otherwise, they will never hear of Gendang Raya. But how to go about with it, I think a careful understanding, and also for Christians, a better catechesis should be put forward, to educate even those who are Catholics, to understand what Gendang Raya is and how it can be used, how it can be preserved in the community. Not part of ibadat music. Laban nanti ndak dia pelajar, ndak dia peturun, ndak dia engkah buat sekolah, ndak dajang orang kena biak. Nyak kalau nyau. So kita lenyau siti namanya culture kita. Gendang Raya music tradisional kita empu. Even though they may not believe in it, but it's a symbol of your identity. Lambang kita nya bangsa Iban. Nyok ingat kepada kita nya lai bagi manyoh kita ngerjanya tajak ya ndak tak percaya kena pengop tara. And siti lagi kena tenan kena our education, our literature. Nanti orang mesti nulis ke buku, bertanya jadi pelajar kita bersekolah. Nyak baru yang hidup baru, nyak baru hidup nyak. Di SMP 100 sebandang dajar kami bergendang ni. Nyak ko nama ngeno begigok ke instrumen, begigok ke perengkau gendangnya kena sedap belajar lalu boleh kena perform. If you know your religion very well, and then you can be motivated. Though I like Gendang Raya to be maintained, to be retained, but I still go to church. I still pray to God, not to anybody else. I still believe in Jesus. The Catholic Church, in fact, we are very keen in inculturation, meaning to say that we preserve the cultural aspect of a community. We have prayers for paddy planting seasons and all that. At St. Joseph's Cathedral Parish itself, we have this Persatuan Kebudayaan, in which we preserve the culture of the people, and because of that, we also have purchased like one set of gongs, and we use these musical instruments, the traditional musical instruments, in our masses. So that is one way that the church is preserving the culture, to use these cultural music
in the church itself. Yeah. So again, it goes back to the distinction between culture as well as religion. Tak nadai banso bukai gena raya. Nah, tak semino kita je nama kuah te kal ke. Nyo keunikan banso kita empu music. Dah lah kita ukai kita bisi ngi orang music rock ngi orang music dangdut orang. So gena rayanya this is the only yang kebetul-betul ngi iban. So nadai kuah te muai. Ti pasal hal yang ngai nak berpiriang ngai nak semua tu. Mungkin boleh haduhnya du diari lo tanpa tai bensanya minta ampun ko mungkin oleh dadung nanti balo-balo tuai-tuai ban oleh berandau temnya oleh nentu oleh berbincang oleh nama pengawak ke begenda raya tu ndok ibu ngeno ngayan ke piriang misalnya mungkin laban ti endok bekenyok sampai bila orang biak oleh belajar sampai bila tanya boleh diwarisi oleh orang biak so perlu ingat siti tep patut ingatnya gendang raya tu satu-satunya gendang kenadai benso bukai bisi gendang raya. So, nama kubah tendok akal ke?